Hi guys, good afternoon. Naghimo di ko kuan guys, lantern parol made of bond paper. Mao na guys, mao gid na 5 ka bond paper. Nya naghimo ko daan kanang pattern para igunting-gunting para ma-form og kanang kuan. Ingon ana. Kanya guys, mag-need ka kuan guys, glue guys para itapot na siya guys. Remember guys, 5 ra ka bond paper, short guys. Short lang, short. Once na na-form na siya guys, papitlan nimo guys, itapot-tapot nimo siya guys. Ayan guys, just look and see carefully, no? Para masunod ninyo. Very easy. Ayan guys, yan. Struggle is real yan dapita guys, kay kanang natakpot yun siya guys, nawa ko kabantay, no? Nitakpot yun siya. Ayan guys, okay na, ni-form na siya, di ba? Ang ganda-ganda. Ano pa? 5 lang ang naano ko. Nagasto ko 5 peso lang. Imagine, for 5 peso nakagawa ka ng lantern. Yan. Yay! Thank you for watching. See you next time.